Ate Joyce, ano? Say hi. Hi. Sungit. Sungit siya. Parang ginagawa ko sa Wait lang, parang kutsara. guys, so tapos na kami kumain. Saan ka? So ayan guys, pupunta na kami beach. Kasi wala ka naman. Kaya ginagawa nila doon, lusog na. Sa ganyan. Oo. Dapat summer. So ayan guys, nakababa na kami. Yeah. Almost here. Oh! Stop! Help me! Hi! Hi guys, nandito na kami. There. There. Hi guys sa vlog. Hi! Si Kuya mo, Andrew. Hi guys sa vlog ko, Kuya Andrew. Ay, mancha lang. Namakyo, no? Nawakyo. Yes! La. Are you ready? Yes! Wow! Outfit check. Nikita. No, sa'yo na. Ah, say hi. Ate, bakan mo. Ako naman. Hi. Hindi ako na-video. Wala ako sa camera. Hi, Ate Joyce, and... Uy, yung dalawa. Lilina. Makeup ko kung nag-ano. Ha? Hindi. Ano mo, oh? Lady. Dalawang linya nga yung kanina.
still video. Yeah. So Go, if you look. go, Hi guys. Baby, look. Kaya makakabahan. I'm starting. Walang kakabahan. Mahulog yan. Sa amin may paan. Wala ba? Yun na. May hilay ka. It's just nothing. Ate. Kamusta yung rides mo kanina? Kinabahan ka ba? Sisiri ka na ba? Kinabahan Nasusuka ka. ako. Okay. Siya. Kamusta yung ride? Kinabahan ka ba kanina? Hindi po. Isa yung isa si Basic. Si Ito Basic. sa basic. Lina. Basic. How's your ride? Racy. Pressure. Thank you and enjoy your ride on the air race. Ayun na. What are you doing? That's right, guys. Nakakagulat ba to? Tingin ka daw. Ate. Ate. Naka-video tayo. Where are you? Say hi. Uwi na guys. Sarado na lahat ng mga rides. Yes sir. One more. 1, 2, Flash. one more. Pag may flash mo, 1, 2, 3. Babaw na. Or, We're gonna go to the McDonald's. Nagano ba? Ay. Tell her ano, pet battery. Ano, 12%. 12. So fun there.